saya Diki Mau, NPM 20 111 315, Prodi Manajemen C Sentani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi, soal akuntansi 1 dan 2. Soal 1. Senior menemukan hasil pekerjaan akuntan junior perusahaan yang kurang tepat dalam menyusun neraca saldo awal perusahaan RIK konsultan. 2. Bantulah akuntan senior untuk menyusun neraca saldo yang tepat dan sesuai untuk perusahaan RIK konsultan. Neraca saldo tidak balance, hasilnya yang saya temukan Rp36.450 di debit. Tetapi kalau di kredit Rp17.450 di kredit. Hasilnya tidak balance. September 2020 modal Risa debit kosong, kreditnya Rp20 juta. Peralatan Rp2.500.000 debit. Beban sewa Rp500.000 debit. Asuransi dibayar muka Rp6.500.000 debit. Kendaraan Rp10 juta debit. Utang usaha kosong, debit kosong, kredit Rp950 kredit. Privai Rp500.000 debit. Pendapatan debit kosong, kredit Rp6 juta. Beban gaji Rp680.000 debit. Beban utilitas Rp250.000 debit. Beban landline Rp20.000 debit. Piutang Rp3 juta debit. Perlengkapan Rp500.000 debit. Kas Rp2.500.000 debit. Total Rp26.950.000 debit. Kredit Rp26.950.000 debit. Kredit. Hasilnya balance. Jurnal tugas 2 tanggal 2 Oktober, kas Rp50 juta debit. Peralatan Rp25 juta kredit debit. Modal Rp75 juta kredit. Tanggal 4 perlengkapan kantor Rp2.500.000 debit. Kas Rp1.750.000 kredit. Utang usaha Rp750.000 kredit. Tanggal 5 Oktober 2020 kas Rp55 juta kredit debit. Pendapatan usaha Rp55 juta kredit. Tanggal 8 Oktober 2020 utang usaha Rp750.000 debit. Kas Rp750.000 kredit. Utang usaha Rp25 juta debit. Kas Rp750.000 kredit. Peralatan Rp25 juta debit. Utang usaha Rp25 juta kredit.
Piutang usaha Rp70.500 debit. Pendapatan usaha Rp70.500 kredit. Tanggal 15 beban gaji Rp5 juta debit. Kas Rp5 juta kredit. Tanggal 20 beban utilitas Rp500 debit. Kas Rp500.000 kredit. Tanggal 22 asuransi dibayar muka Rp50 juta debit. Kas Rp50 juta kredit. Tanggal 23 Prive 18 juta rupiah debit. Kas Rp18 juta kredit. Beban lain-lain Rp1 juta debit. Kas Rp1 juta kredit. Perlengkapan Rp750.000 debit. Hutang usaha Rp750 kredit. Hutang usaha tanggal 26 hutang usaha Rp15 juta debit. Kas Rp15 juta kredit. Tanggal 30 kas Rp2.500.000. Pendapatan usaha Rp2.500.000. Tanggal 31 kas Rp70.500. Piutang usaha Rp70.500. Total keseluruhan Rp392 juta debit. Rp392 juta kredit. Total keseluruhan balance Rp392 juta debit. Buku besar kas debit kas Rp178 juta kredit Rp92 juta hasilnya dikurangi menjadi Rp86 juta. Pendapatan kredit Rp116 juta. Modal risa kredit Rp75 juta. Utang usaha Rp15.750.000 debit. Kas Rp26.500.000 kredit. Total Rp10.750.000. Beban utilitas Rp500.000 debit. Beban gaji Rp500.000 debit. Asuransi dibayar di muka Rp50 juta debit. Beban sewa Rp500.000 debit. Piutang usaha Rp770.500 debit. Kredit Rp70.500. Peralatan Rp25 juta debit. Kendaraan Rp25 juta debit. Piutang Rp500.000 debit. Rp70.500.000 kredit. Beban
lain-lain 1 juta rupiah, debit. Prive 1 juta rupiah, debit. Prive 18 juta rupiah, debit. Perlengkapan 2.500.000 rupiah, debit. Neraca saldo kas 86 juta rupiah, debit. Piutang usaha kosong. Perlengkapan 2.500.000, debit. Peralatan 25 juta rupiah, debit. Privai 18 juta rupiah, debit. Asuransi dibayar muka 50 juta rupiah, debit. Utang usaha 10.750.000 rupiah, kredit. Modal risa 75 juta rupiah, kredit. Pendapatan 128 juta rupiah, kredit. Beban gaji 5 juta rupiah, debit. Beban utilitas 500.000 rupiah, debit. Beban lain-lain 1 juta rupiah, debit. Beban perlengkapan 750 rupiah, debit. Kendaraan 25 juta rupiah, debit. Total keseluruhan 213 juta 750 rupiah, debit. 213 juta 750 rupiah, kredit. Hasilnya balance. Laba rugi. Pendapatan jasa 128 juta rupiah. Total pendapatan 128 juta rupiah. Beban gaji 5 juta rupiah. Beban utilitas 500.000 rupiah. Beban sewa 1 juta rupiah. Beban lain-lain 2.750.000 rupiah. Beban perlengkapan 4.708.000 rupiah. 8.333.000 rupiah. Beban asuransi kosong. Total beban 141.958.000 rupiah, 333.000 rupiah. Dan 128 juta rupiah laba periode berjalan 13.958.000 rupiah, 333 rupiah. Laba bersih 141.958.333 rupiah. Laporan perubahan modal. Saldo akhir, saldo awal, modal akhir, modal awal, perubahan 75 juta rupiah. Tambahan setoran modal 75 juta rupiah. Laba usaha 114 juta 41.667 rupiah. Prive 18 juta rupiah. Saldo akhir 75 juta rupiah. Ekuitas 75 juta rupiah. Berada di saldo akhir. Ekuitas 114 juta 41.667 rupiah. Laba rugi, laba usaha 18 juta rupiah. Prive
Brave 18 juta rupiah. Saldo akhir 171 juta 41.667.667 rupiah. Neraca saldo setelah penutupan. Kas 86 juta rupiah. Debit piutang usaha kosong peralatan 25 juta rupiah. Debit peralatan 500.000 rupiah. Debit kendaraan 25 juta rupiah. Debit utang usaha 10.750.000 rupiah. Kredit asuransi dibayar muka 45 juta rupiah. Debit modal risa 171.041.061.067 rupiah. Total 181.500 rupiah. Debit 181.791.667 rupiah. Kredit. Demikian penjelasan saya tentang tugas akuntansi soal 1 dan 2. Terima kasih.